भागवत प्रधान कीर्तन जगतर गणेश उपाधि उपनीत होइथिबा कीर्तन गणेश भागवत प्रधान कहीं जगन्नाथ धाम शेष जीवनर शेष दीपद कथा वृद्ध वृद्ध बापा मान लिखिले जदि प्रकृत युवपीढ़ी सजाग हुए वृद्धाश्रम केबे खोला जानतानी कि बाप माँ मानक एमती हतादार करा जानतानी पुरे सबु जाक गीत गाइबा को समय नहीं कारण आम पाखे बहुत समय कम विषय को पुनर्बार आमे पुणी आगो को नबा केतोटी पद बछा बछा पद मु गाउची संकीर्तन जगतर गणेश उपाधि रे उपनीत होइथिबा कीर्तन गणेश भागवत प्रधान नयागढ़ मालीश्वर गढ़ जहांकर जिला हला नयागढ़ मालीश्वर जहांकर ग्राम कौन लिखिले कहले कि कहिबी दुख ए कालिया शांत बयस मो गला सरी आहा बयस मो गला सरी आहा बयस मो गला सरी जीवन दीपरे तेल नाही आउ जळिबती पूर्व जगन्नाथंकर धामरे पंडिते बसी से दिन कीर्तन गणेश भागवत प्रधान ए कालिया डाकिले कहले कालिया रे ए शेष जीवन शेष दी धाड़ी कथा लेखि दे कि जाउची तो पाखरे आज दुख जणैबा को आसीछि कालिया हेले जीवन रे केते दुख मते देलु दुख आ कोन तते जणैबी मनीष अंगरे जौवनटा बापा थिला बेले मनीष जेमिति गोटे स्थान रु अन्य स्थान को यातायात करिबा पाई समर्थ हेई पारे जगन्नाथ को जणाउछंती कहले हे ठाकुरे दीपरे जेमिति तेल देले बलिताटा प्रज्वलित हुए दीपरु तेलटा सरीगला परे दीपरे थिबा शिखार अवस्थाटा जहा ए मनुष्य शरीर रु जौवनटा चलीगला परे जेमिति जौवन थिला बेले देहरे जेतिकी बल थाए जौवनटा मा सरीगला परे बलितार अवस्थाटा दीपरे जहा मनुष्यर अवस्थाटा ठीक सेया बोले कालिया आ कोन कहिबी मोर दुख कथा कहले मो केश थिला कला पाची हेला धला रूप मोर हेला बुढ़ा कालिया रे जेते बेले अंगरे जौवन थिला केश गुडा को कला थिला एबे वार्धक्य आसी गला परे पाची की धोला केश गुडी को सब पाची गलानी बयस आसी शेष अवस्था चतुर्थ अवस्था अंगरे मोर वार्धक्य आसी गलानी कहले कालिया आ दुख कोन जणैबी दीटा गोडरे बाटो चलीला बेले बापा तृतीय पादटा कौन की तृतीय गोड़टा हूँ आशाबाड़ी वृद्ध व्यक्ति को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवाकू हेले आशाबाड़ी टे नहेले वृद्ध व्यक्ति गोटे स्थान रु बापा अन्य स्थान को केबे हेले जाई परिबे नाही कहले कालिया रे खाली कोन सेतिकी दुख कहले पाकुआ पालटी गोलाणी मो पाटी दांत मारो गोला खोसी गोला खोसी बयस थिला सेते बेले बयस रे दांत जेमिति थिला जहा खाइले पाटी की स्वाद लागुथिला हेले वर्तमान अंगरे वार्धक्य आसी गला परे दांत गुडी को सब झड़ी गलानी पाकुआ हे गलानी खाली कोन सेतिकी दांत गुडा को झड़ी गला परे बापा आउ पाटी को खाइले जहा भी खाद्य खाइले रुचक होउनी कि स्वाद भी लागुनी कहले कालिया रे खाली सेतिकी नुहे ए नाकर सिंघाणीटा केते बेले पाटी रे जाई पसी जाउची ता भी जानि परुनी से ज्ञान भी मोर आउ रहूनी बस कहले कालिया आजि काली रो पुओ बहु मानन को कथा कहिले न कहिबा भलो एते दुख मो जीवन रे मु पाइची तोरी धाम रे शेष जीवन शेष दीपद कथा जणैबा पई दौड़ी आसी रे कालिया कहले हे कालिया आ कोन तो पाखरे दुखटा जणैबी कहले परिश्रा लागिले बास तिंती जाए बाहर को मोड़ी माड़ी होई सोई जाए दुख कागे को
କାଳିଆରେ ହଁ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଖାଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତୁ ଠିକରେ ରଖିଛୁ? କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତତେ ପଚାରୁଛୁ। କଥାର ଅଛି ବାପ ସାପ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲେ ନାହିଁ ପାପ, ମାନେ? ମା ବୁଢୀ ତାକୁ ବଡା ଘୋଷାରି। ଦେଖିଲ ମା, କାଲି କହୁଥିଲି ଖାଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ କର। କଣ ଭାଇ? ଏଇ ଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ କାହା କୋଳରେ ଭଗବାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ହଇରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଯତ୍ନରେ। କେମିତି ରଖିଛୁ? ବାପାଙ୍କୁ ଜଗେଇଛି ଦାଣ୍ଡ ପଟେ କାଳେ ଷଣ୍ଢ ପଶିଯିବ ବୋଲି, ମାକୁ ଜଗେଇଛି ବାରିପଟେ କାଳେ ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ପଶିଯିବ। ସାରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ଦିପଟେ ଜଗେଇଛି। ହଁ ଦିପଟେ 3 ଦିନ ହେଲା ବଡ ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନୀତି ଶିକ୍ଷା କିଛିଟା ଶିଖିଲୁ। ଶିଖିଛି ପାଲା ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଶିଖୁଛୁ, ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝୁଛୁ କଣ? ପାଲାରୁ ଯାହା ଶିଖିଲି କିଛି ତ ବୁଝିନୁ। କେବଳ ବୁଝୁଛି ଏଇଆ, କଣ ପଇସା ନେଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବି। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଲା ତ ଖାଲି ତାର ପଇସାରେ ଲୋଭ, ଆଉ ନଚେତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପଇସା କମିଲେ କଥା ସଇଲା। ନାଇଁ ରେ, କଥା ସେଠି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଦିନ ହଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଲ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିଛି 75 ଭାଗ ମା ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ନଥାନ୍ତେ, ସଂସାର ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆତଜାତ ହଉନଥାନ୍ତେ। ହେଲା। କିନ୍ତୁ 25% କୋଉଠି ପୁଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଖରାପ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବା। ବାସ୍ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଅଧମ ପୁତ୍ର। ସାରେ ଉତ୍ତମ କାହାକୁ କହିବା? ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା? ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପଢିବୁ। ଆଣପଦେ ଭାଗବତରେ ହଁ। ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ। କଣ କଲେ? କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେବେ ବାପାଙ୍କର ମନ ଜାଣିକି ଠିକ ଯୋଉ ପୁଅ ଠିକ ବାପା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଁ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଠିକ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ବାପା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୋ ଅଭାବ ମୋ ପୁଅ- କହିବା ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋ ପୁଅର ଖାତା ଦରକାର, ବହି ଦରକାର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦରକାର, ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ, ହଁ ଅଙ୍ଗରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ପରେ, ବାପା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବ, ଠିକ ବାପାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବନି। ବୁଧବାର ମୋ ବାପା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧବାର ମଟନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଣିକି ଥୋଇଦେବି ମଟନ। ଯିଏ ବୁଧବାରେ। ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ଆଗୁଆ ବାପା କହିବା ଆଗରୁ ଯିଏ ଆଣିକି ଯୋଗାଏ, ସେ ଉତ୍ତମ। ବାପାଙ୍କର ମନ କଥା ଯିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ କିଏ? ବାପା କହୁଥିବେ ହଁ ହଁ ହବ ତ ଆଉ, ବାବା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆଣିକି ଦେବି, କରିବା ତ ଆଉ। କାଲି ଆଣିକି ଦେବି ବାବା। ନାଇଁ ବସ, କି? ବସ। ଅଧମ ପୁଅ କିଏ? ବାପା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେନି ବା କରେନି ବା ଶୁଣେନି, ସାରେ ସେ ପୁଅ ହଉଛି ଅଧମ। ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ବାଟୁ ପାକୁଆ ପାଟିକା ଭଲ ଲାଗୁନି ବାପା, ପାଲାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ କିମ୍ବା ରସଗୋଲା ଆଣିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବାପା, ପାଲାରୁ ଭାଗ ପଡିଛି ନଡିଆ, ତମେ ଖା। ହରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ପାଟି ତ ପାକୁଆ, ଆଜ୍ଞା। ନଡିଆଟା ନେଲେ ବାପା କେମିତି ଖାଇବେ ନିର୍ଲଠ? 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଆଉ? ରେଜା କରିବି, କାଇଁ? ଆଉ ରେଜା ହେଇପାରିବନି। 500 ଟଙ୍କାଟା ରେଜା କରିବନି ରସଗୋଲା ଦିଟା କିଣିବା ପାଇଁ? କଥା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ସେଠି ନୁହେଁ ରେ। କାହିଁକି ଜୁଆଇ କହିଲି? ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ରାତି ସାରା ହାଲିଆ। ହଁ। ଇଏ କହିଲା ବାପ ସାପ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ ପାପ, ପଦକରେ ଛିଣ୍ଡେଲ। ଜମାରୁ ସେମିତି କରିବୁନୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯଦି ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବୁ, କାଲି ତୁ ଯୋଉ ପୁଅଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ପୁଅ ହଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଆଣିବ। ମନେ ରଖ ପୁଅ, ସେଦିନ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆସ। ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ହେ କାଳିଆ, ହଁ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି ଠାକୁରେ? ବାସନ୍ତୀ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହଁ। ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଛି, ହଁ। ବୃଦ୍ଧ ତ ହେଇଗଲିଣି, ବାସନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବସିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଲ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପରା ବାତ, ହେଲା। ଆଉ କଣ ଉଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି? ନା ନା ଉଠିକି ବସିଲା ବେଳେ ହଁ। କେତେବେଳେ ସେଇ ସେଜରେ ବି ପରିଶ୍ରା ହେଇଯାଏ। କି ରେ ଆଜିକାଲିର ବୋହୂ ମାନେ କେଥର ଦିନେ ଯଦି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବେ, ହଁ। 3 ଦିନକୁ ବାପା ନାକ କାନ ମୋଡି ହଉଥିବେ। କେତେ ତମ ବାପା କହିବେ ବୁଢାଟା ମରୁନି କି ଆମକୁ ମାରୁନି? ମାରୁନି। ହଁ ତମେ ବେଗେ କ୍ୱାର୍ଟର ବାବୁରେ ସଭିଏ କହିବେ ମରୁ ନାହିଁ ଏ ତ ଆମକୁ ମାରି ବାପା। ଏ ନାରୀ ସେବାରେ 3
केही मो ऊपर खराब भाबिबनी कि राग करबनी मु भी तुमर परी गोटे नारी कहिबार तात्पर्य मालो मंदिर देउल जिबा किछि आवश्यक नाही आगो हाथ जोड़ी दियो ता माने नुहे जे हाँ। आपण मानकु मु मना करूची मंदिर जांतुनी बोली की रे मंदिर जाओ जोठी घरटा जदि गोटे मंदिर आज्ञा ए मंदिर भितर देवादेवी अछंती लो मा अछंती मंदिर रु आपे देवता तुम घर को सेई दिन आसीबे हाँ शाशु शशुर गुरु गुरुजन ठीक। स्वामी समस्तंकर सेवा पूजा जो दिन प्रकृत रे बहु करि देई संतुष्ट लाभ करि देई परिबो से दिन बहु भाबुथिबो मो शाशु त मते झियो भलिया भाबुनी मु काहे कि ताको मा भलिया भाबिबी ठीक तार कर्मर फल दबा को जणे ऊपर वाला मा अछि अछि शाशु जदि भूल करूछंती तांको तांको बाटरे छाडी दियो तम कर्तव्य रे केते बेले हेळा करनी भगवान हे कि बड़ लोक ना ना काहे कि लो मा ए कथा कहूची काहेकि? कर्मर फलटा भगवान अवश्य भोग करिबा पई संसार भीतर को छाडी दैछंती तेबे बाटुरे आज्ञा काहे कि ए कथा कहिबा को जाए आजिर समाज यारी सेवा लागि थु आजिर मनुष्य जहा कर्तव्य करूची हाँ कर्मर फल मनुष्य को भोग करिबा को होउची पडुछि धन आज्ञा भागवत प्रधान कहले ठाकुरे मो बयसर केते केते व्यक्ति चाली गले समस्कंद वयस्क व्यक्ति माने चली गलेनी समस्ते मते बेले बेले मते तेतेबेले निद हो जाउची स्वप्न रे स्वप्न देखुची कहले मो कर्म जगतर सांग साथी जेते के केते गले रे जाली ए स्वप्न रे नीति देखु थाए मते आसो आसो चालिया स्वप्न रे नीति देखु थाए ना चाली आस बोली समस्त सांगसाथी माने कहउछन्ते अमक काहे कि बंचिचु अरे क्या बचिचु संसार भीतर कोन नबा पई आ बंची कि अछु आम सांग को कि बोले सुख तू पाउचु हाँ आम पाखकु पळेई आसे जदी हाँ, सुख भले। भोग करिवु एठेई ए मा ओ। काहे कि कथा कहिली सावित्री व्रत मो मा माने वर्षकु थरे करूछन्ते भगवान देखंतु संसार भीतर केते निर्जास कथा अछि आज्ञा वर्षरे गोटिए थर हाँ 5000 टंकार साड़ी पिंधिबा पड़िसा घर रो मा सारे कौन कहबू वर्षକୁ ଗୋଟେ ଥର ପଡିଛି ଭଲ ହେଇଛି 4-5 ଥର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପର୍ସ ରହନ୍ତାନି अरे कहीं ଆଜ୍ଞା କିଏ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ अरे पड़िसा घर रो मा जदी 5000 टंकार साड़ी पंडित आनिथिबे ହଁ हमर आउ जने मा देखिले ହଁ राति रे कथा हेबे बाबूंक सहित आउ 1000 टका मिसै कि साड़ी कंडे आनिबो 6000 ଆଣିବ नले काली सावित्री हेई परिबोनी ନହେଲେ ହବନି ମୁଣ୍ଡିଆ हेमा ମାରିବ। मास सारा बाबूंक गाली करबा ହଁ हेले वर्षकु गोटिए थर भोगराग नेई ହଁ देखेई हेई हाँ। मंदिर रे जाई शिव मंदिर रे मुंडिया मारिबा स्वामींकर मंगल हो स्वामींकर पाद छुई मुंडिया मारिबा ହଁ लाभ अछि ଯଦି 6000 अच्छा बाटू ଆଜ୍ଞା नारी माने उग्र हवा पई दायी किए କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ पुओ बहु माने आजिकाली बापा मांकर सेवा करू नाहंती बोली मु भागवत प्रधानकर गीतटा गाउची ମାନୁନାହାନ୍ତି एथि पई दायी किए रे ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାର ହେବେ देखिले आज्ञा କଣ कहला ना एथि पई दायी सरकार सरकार काहे कि दायी ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଉଗ୍ର ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ कोन कहबू ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସରକାର ତିଆରି କଲେ ମହିଳା ସଂଘ ବଦଳିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ସେମାନେ କଲେ କିସ୍ତି ଆମେ ପାଉଛୁ ଶାସ୍ତି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତିଆରି କଲେ ସବୁ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ସବୁ ଘଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ चुप ଠିକ କଥା ଆମେ ଘରେ ବଇଛୁ अरे नाही रे ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ କଥା सेठी नुहे मदन आउ सबु जाक गीत गाइबा पई समय नहीं ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯାଉଛି कोन ଭ୍ୟାନିଟି ପକେଇକି ଡେଲି ଯାଉଛି कोन कहबू କଣ ବ୍ଲକ କୁ ଯାଉଛି ଅଫିସ କି ଯାଉଛି ସେ କଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଟା କଣ ଗୋଟେ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି एते बड़ वार्ड तो पार्टी रे हबो पालिया तुला पाठ पढ़ा तो नहीं काहे कि सियाड को जाउछ ପାଳିଆ ତୁଲା ଲୋକ ଖସିବ आमे ओडिया ଆଜ୍ଞା आम भाषा बढ़िया ହଁ सबले ओडिया कह ଯେ ନ କहे हाँ? ଓଡିଆ ସେ ବାନା ଖାଉଡିଆ ओरे नाही नाही आउ? जे न कहे ओडिया से बाना खाउडिया पदुटा पद के रे, छिंडे देला ताले पदुटा, हाँ? पदुटा। बोले इंग्रजी मिसाई कहे जे ओडिया ଇଂରାଜୀ ମିଶାଇ କହେ ରେ इंग्रजी मिसाई कहे जे ओडिया ଇଂରାଜୀ ମିଶାଇ କହେ ରେ एक नंबर से बाना खाउडिया ପଦବାର ସେ ବାନା ଖାଉଡିଆ ସେ କଣ କର? बर्तन न देई मो दीदी गाउथिले मु सियाडू खाउ दोहरोनी अच्छा इंग्लिश जदी कहूचु एकाथरे इंग्लिश कह ନହେଲେ नचत नाही खाली ओडिया रे चाले आमे ओडिया आम भाषा बढ़िया ନାଇଁ ହବ बुझी पारलु तो हब। आ तू बदे के कोन जेमिति अधारु हापुडंती ମୋ ନାଇଁ। ପୁଅର ହବ ଜଣ ଆଁ? ଆମ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ପରା ସାରେ ଗୁରୁ कोन कहू ଶିଖଉଛନ୍ତି ପୁଅ ହଁ। ଇଂଲିଶ କେବେ ହାରିବୁନି ଇଂଲିଶ କହି କହିକା हाँ इंग्लिश शिखिछि आज्ञा से दाट बट व्हाट कोठी कोन कोटा लागिवो जणा नाही
ଦି ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ଶିଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ हम इंटरव्यू कैसे ହେ ରଗଳି କନି ତେବେ ଭଣତି ପଦକୁ ଆସିବା ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମାପନ କରିବା ହଉ, ହଉ। ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ କହିବା ପାଇଁ ତ ଠାକୁରେ ଶକ୍ତି ମୋର ହେଲା ଶେଷ ଦଣ୍ଡବତ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତେ କହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯୁବକ ପିଢ଼ି ସଜାଗ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି चारिटा